منا مرسل على صراط نور لقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق مولانا فهي القلب فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قل إن يشاء مغفرة وأجر إن السماء مختلفة بما فعلتنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا كذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا فقدناكم لئن تدعون لنكوننكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن كنتم بلى أنتم قوم مسلمون وجاء المرسلون يسعى ولا يقول كلمة شيء لكلمة لا يسألكم اليوم وهم مهتدون وما لنا أعبد بالفضل وإليه جميعا أتخذ من دونه آلهة يريدون أن بالله شرعا من شرع شيئا ولا ينكر إني لما في ضلال مبين إني أعبد ربي وأسمع لي كلمة ويا قوم ربي وجعلني عليه وما أنزلنا على قوم بعده من جند من السماء وما كنا ننزل إن كانت المشاكل واحدة فإذا هم خرجون يا حسرة على العذاب يعلمين رسول إلا كانوا به يستهزئون ليأمرن علينا قبل القرآن إلينا جميعا فإن كنا جميعا الذين محضرون فآتوا لهم الأعراض بأعمالنا خالقنا إلا ربنا يعلمون وجعلنا يمتلك من نخيل وأعناب وفجرنا فيها تغير عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الجبل كلها مما يكبر الأرض من أنفسهم بما لا يعلمون وآية لهم لا يتأسف منها فإذا هم مؤمنون والشمس التي تسرق لها كأمير العزيز العليم والقمر قدرناها حتى عبدهم بجهد قدير لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ليس كلها وكل في ملك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يكبر بين الشعب فلسلسل لهم يكون إلا رحمة منا متاعا وإذا تنتقوا ما بين أيديكم وأخرجكم لعلكم يرحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم بما رحمة الله قال الذين آمنوا من شاء الله أن ينزل في ضلال مبين ويقولون متى العدل عنكم صادقين ما ينظرون إلا صحة واحدة تأخذهم أنفسهم فلا يستطيعون توسيسا ولا إليهم يرجعون قالوا يا ويلنا بعد مما قدمنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت الأساسة واحدة فجميع لدينا محضرون فاليوم لا تمسوا الشر ولا تنسوا إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة في شؤون فاكهون ثم زوجهم في ليالي مرائهم لولا باكية ولولا أن يدعهم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد ضل منكم كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وأفواههم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو شاء لطمسنا على أنفسهم فصدقنا ولو شاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا بها ولا يرجعون وما نعمل نركز في القلب فلا يعقلون وما علمنا الشرع ما ينبغي له إلا لنا وقلبه لمن كان حيا ويحق القول على الكافرين ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا عاملا فهؤلاء منعون وذللنا لهم فمن عقوبهم ولو فيها نزع الشارب فلا يشكرون فآمنت لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولو لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون ألم يتسألن خلقناهم فقالوا بيننا وخصيم مبين وقالوا لا نعتذر ونسي خلقه قال لن يحيي الله غيره من الذي شاء وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق لكم ولا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله لا كبر ولله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا صلى الله تعالى إنسان رسول الله أجمعين حسبنا الله لملك يم المولى ولنفس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحسنته لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Allahumma aramana dan alamana dan dikofkan ya Allah. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi di duriyati. Yang hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruh ibu anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan masih menitipkan kenikmatan, masih menitipkan sisa usia kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang saat ini oleh Allah titipkan kepada kita semua mampu kita gunakan, kita berdayakan, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, dan sehingga harapannya kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu mempertanggungjawabkan kenikmatan yang saat ini kita rasakan bersama-sama, yang pada kiranya mudah-mudahan kita kelak akan menjadi surga dan alamin. Salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Para tuan guru, para anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi kemanusiaan. Saudara kita, adik kita, kakak kita yang Jumat kemarin masih bisa menghirup udara, masih bisa bercengkrama, masih bisa sekolah, masih bisa menikmati segalanya. Hari ini beliau semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesaat. Bukan hitungan jam, tapi hitungan menit. Allah menakdirkan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hari ini kita kumpul, mudah-mudahan saudara-saudara kita lebih dari 400 korban yang ketika meninggal dunia mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebajikannya mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang saat ini masih di rumah sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat di sini kita mudah-mudahan bisa mendapat pelajaran dari peristiwa ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua, dan kita berdoa di sini mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Karena kejadian kemarin juga adalah kejadian kemanusiaan yang oleh tangan manusia, kecerobohan manusia dalam sekejap mampu menghilangkan nyawa sekian ratus orang dan membuat sakitnya Indonesia dan dunia hanya kecerobohan asalnya mungkin seseorang ini, maksudnya siapapun misalnya kita tidak tahu siapa yang ceroboh ketika itu. Untuk itu anak-anakku sekalian, saya pesan
Jadi orang harus hati-hati, jangan pernah menyepelekan perbuatan kita. Sekecil apapun perbuatan kita telah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu karena anakku sekalian, kita yang penuh berkah ini, tadi pukul 7 kita bisa bersama-sama hadir walaupun tidak secara langsung. Kita munajat membaca surah Yasin, dilanjutkan dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan diteruskan dengan surat-surat pendek. Harapannya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggal 1 Oktober kemarin, mereka semua bisa tersenyum di alam kegelapan, mudah-mudahan disinari dengan lilin penyinar karena kiriman bacaan kita semua, dan ampunan dari kita semoga juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita yang sakit, pertama harus mudah-mudahan diberikan kesabaran, keluarga semua diberikan ketabahan, dan mudah-mudahan yang semalam sudah dirilis oleh Pak Kapolri, mudah-mudahan semuanya bisa ditegakkan. Kita mudah-mudahan bisa menunjukkan pada dunia bahwa Malang cinta damai, Malang cinta kebersamaan. Kita tidak ingin bumi Harimau dikotori oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu saya sampaikan anakku sekalian, masa depan bangsa di tangan panjenengan semua, Bapak Guru, Ibu Guru, peserta didik kita semua adalah mutiara-mutiara Indonesia. Di tangan panjenengan ke depan, anak-anak kita semua akan menentukan nasib bangsa kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi tinta emas bagi ibu bapak guru, karena ketika kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya itulah yang akan menjadi tabungan kita yang bisa kita undur ke depan. Nuntun anak-anak kita dengan baik, dengan ketulusan, dengan kesabaran, ingin menjadikan dan memfasilitasi anak-anak kita menjadi orang yang baik, orang yang taat pada agama, yang patuh kepada kedua orang tuanya, yang ngerti dedikasi kepada nusa, bangsa, dan agama. Tentu ketika dari sekian peserta didik yang saat ini menjadi tanggung jawab kita semua, kelak akan menjadi amal kebajikan kita setelah kita tiada. Maka saya minta pesan pada ibu dewan guru, bapak guru, semuanya tulus dengan ikhlas mengajar, memfasilitasi anak-anak kita menjadi anak yang taat pada aturan. Mudah-mudahan akan menjadi investasi ukhrawi kita semua. Ayo bersama-sama sebelum anak-anakku, sebelum doa, kita baca sholawat Jibril. Tolong yang tidak yang beragama lain tentu memanjatkan doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari anak-anakku sekalian, bacaan yang sangat mudah, kita tahu dan juga akan meneguhkan dan membuka hati kita. Yang ke depan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sebagaimana sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairun-nas anfa'uhum lin-nas." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sekelilingnya. Sallallahu alaihi wasallam.
Kita dari Allah di dunia ini berkegiatan adalah untuk Allah, dan kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa setiap yang hidup pasti mati, dan sesungguhnya mati bukan selamanya. Yang mati adalah raganya, jiwanya tetap, ruhnya tetap. Kelak akan kita bertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah ya Ghafar ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba ashabina wa dzunuba masyayikhina wa asyabatina wa dzunuba kulla jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa qul bilalah hajat Ta'anumus wa do'ahum. Allahumma tawil umrana wa asi aksamana wa wasi arzakana wa
sabbit imanana wa nakhtim lana bi husnil khatimah wa nakhtim lana bi husnil khatimah wa nakhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir wa la tu'assir, waghfir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir wa atmim 'alaina bi khairin ya Allah. Allahumma taqabbal wa afsil ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma 'allamnahu min qawli la ilaha illallah ma sabbahnahu min qawli subhanallah ma astaghfarnahu wa sallainahu wa sallamnahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan minka syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ali baiti wa dzurriyyati asma'in wa ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada wa ulama'il musallifin wal khafidin al mufassirin wa ila jami'il abaina wa ummatina wa asladina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina wa ummatina ya Allah. Wa khususan ya Allah korban ketika juliannya Allahumma ij'al ya Allah fakkarkan lahum minan nar. Allahumma ij'al ya Allah fakkarkan lahum minan nar. Allahumma ij'al ya Allah fakkarkan lahum minan nar. Wasifranlah minan nar, fakkarnahum minan nar. Allahumma haqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adhibhum madkhalahum al-jannata bighairi hisab. Allahumma in kanu mu'min wa in kanu musii'ina fatazawwad an sayyi'atihim bi rahmatika ya arham. Man ni'mah wa safa'an ila jami' ahlina min ahli la ilaha illallah من آبائنا وأمهاتنا وأستاذنا وشيخاتنا ومشايخنا وعلمائنا ونخص خصوصا يا الله فرضك لك يا الله ارفع لهم الدرجات ارفع لهم الدرجات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات يا أيها الناس صلوا معي إنا ارجع إلى ربي راضية مرضية وادخل في عبادي وادخل جنتي rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, saat ini kami bersimpuh di hadapan ya Allah, kami karena sadar ya Allah tidak pantas kami memohon ya Allah, tapi kali ini ya Allah perkenankanlah kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami ya Allah, perjuangan orang tua kami yang begitu luar biasa supaya kami sukses ya Allah menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa ya Allah. Ya Allah, ketika kami berbuat salah ya Allah, kesalahan kami jangan sampai orang tua kami membuat kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, selain memohon maaf atas kesalahan kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami ya Allah yang ketika tanggal 1 Oktober Kau telah mengambilnya ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah, karena mereka berangkat tidak niat ya Allah. Ya Allah, berangkat dengan tulus ya Allah, semua Kau ambil ya Allah. Ampunilah kesalahan ya Allah, terimalah amal kebajikan ya Allah. Berilah kesabaran kepada saudara-saudara yang ditinggalkan ya Allah. Ya Allah, kami hari ini melihat Allah masih dalam duka karena kami ya Allah. Saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah, Kau cabut sakitnya ya Allah. Berilah keikhlasan pada saudara-saudara kami ya Allah. Jauhkan sifat sifat kekufuran ya Allah, yang ketika mendapatkan musibah bukan malah ingkar ya Allah, kami mendekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami saat ini seluruh warga Malang ya Allah, semoga bisa mengambil pelajaran dari peristiwa 1 Oktober 2022 ini ya Allah. Mudah-mudahan
kenikmatan yang saat ini sedang kami nikmati ya Allah. Membuktikan kepadamu ya Allah, sehingga kelak ketika kau mengambilnya ya Allah, kami akan bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Ya Allah, kembalikanlah kehidupan kami ya Allah, jatahkan kehidupan kami ya Allah, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah, jadikanlah zuriyah kami zuriyah yang saleh ya Allah, dan panggilan kami semua ya Allah dengan panggilan irji'an ila rabbika radiyatan mardiyah. Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana ya Allah, faghfirna fa innaka antal khairun nasirin, warzuqna ya Allah fa innaka antal khairur raziqin, wahdina wa afina ila siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Mudah-mudahan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada bangsa kita, kepada warga bumi Halimah yang kita cintai, dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang kelak yang oleh agama Islam ditulis dalam Al-Quran adalah qurrata a'yun, menjadi orang-orang mutiara-mutiara kita yang menyenangkan orang yang melihat kita semua. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi mutiara-mutiara yang ke depan ketika Bapak Ibu guru sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa tersenyum ketika melihat anak-anakku sekalian sukses. Kita melihat akan menjadi embun, menjadi salju yang menyejukkan di alam barzah bagi guru-guru dan orang tua dan anak-anakku sekalian, ketika anak-anakku sekalian menapaki kebaikan dan menanam kebaikan. Saya kira demikian, dan kita semua patut bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ittabi sayyi'ataka bil hasanati tampuha. Ikutilah kesalahan, kejelekan yang pernah kita lakukan dengan menanam kebaikan. Semoga kesalahan yang kita lakukan bisa dihapus dengan kebaikan yang pernah kita lakukan bersama-sama. Terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Selamat belajar, selamat menempuh ilmu, selamat mengajar para bapak ibu dan saudara sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang saat ini kita tanam akan bisa kita tunai kelak di kemudian hari. Waalaikumsalam. Ya, ini mumpung bisa ketemu semuanya, anak-anakku sekalian, tadi saya sampaikan perbuatan sekecil apapun kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan pernah meremehkan perbuatan kita. Anakku sekalian, gurauan, guyonan itu boleh, tapi jangan kebablasan. Walaupun kita mungkin berteman guyon, tapi jangan membahayakan, ya. Jangan ada bullying, ya. Jangan ada bully temannya, ya, yang pada akhirnya malah nanti akan membawa panjenengan menjadikan orang-orang yang
berurusan dengan diri, lingkungan, dan bahkan ke pihak yang berwajib. Tolong anak-anakku sekalian, setiap perbuatan kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Main bullying maupun mungkin kita share barang-barang yang hoax, ya, jangan sampai anak-anakku sekalian mulai dari SD, SMP sampai SMA, bapak ini ngomong karena anakku adalah anak-anakku sekalian, ya, karena perbuatan apapun yang kita lakukan telah akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan besok kita tidak bisa mengelak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, besok hari kiamat, nakhtimu aku kunci afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, sedangkan yang berbicara besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aidihim, tangan mereka. Jadi tangan kita kelak yang berbicara, mulutnya dikunci, tangan yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi adalah kaki mereka. Yang ngomong tangan, yang jadi saksi adalah kaki. Terhadap apa? Bima kanu, bima terhadap perbuatan kanu yang dikerjakan oleh mereka, ya, kanu ada perbuatan itu yaksibun yang dikerjakan oleh mereka. Jadi apapun yang kita kerjakan nanti ditanya oleh Allah. Sedangkan yang ngomong bukan mulut, yang ngomong adalah tangan, yang menjadi saksi adalah kaki terhadap perbuatan yang kita lakukan di dunia. Maka anak sekalian, mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan kita tidak tahu kapan kita bisa menyiapkan, karena tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah. Tidak tahu, seperti Pak Wali saat ini masih bicara, belum tentu sampai nanti sore. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, ya ja'a ajalhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, ya. Jadi kalau sudah dipanggil oleh Allah, maka la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diundur sedikit pun. Orang yang kaya, yang lagi sehat, yang lagi senang-senang, kepingin mati nanti tidak bisa. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa diajukan. Orang yang punya hutang banyak, orang yang sakit, kepingin segera mati, tapi kalau belum waktunya tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan. Sekian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Salam Pak Wali kepada keluarga, kepada ayah ibu, kepada bapak ibu, kepada bapak mama. Salam mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan doakan kedua orang tua, doakan guru-guru, karena guru adalah orang tua anak-anakku sekalian. Demikian, terima kasih. Ada salah dan khilafnya, wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada